Ginatunan ang subling paglusad ug laing active shooter simulation exercise uban pang tulungaan sa Davao City. Sa impormasyong nakuha sa GMA Super Radyo Davao, sumala ni Angel Sumagaysay, ang hepe sa Davao City Public Safety and Security Office. Pipila ka mga eskwelahan na ang mihangyo nga magpahigayon og simulation exercise aron mabansay ang mga estudyante o mga personahe sa mga angayang himuon o galing dunay mahitabong pagpabusil. Sumala ni Sumagaysay, nagpadayag og kabalaka ang mga school heads human ang nahitabong pagpamusil sa Tacloban City ni adtong Hunyo nga gikamatay sa tulo ka mga estudyante. Apan gipasabot sa opisyal nga dili diha dayon mapahigayon ang susamang aktibidad tungod kinahanglan ang pagplano ug pagpundo alang niini. Sa nakalabayng semana, nagmalampuson ang gipahigayong active shooter simulation exercise sa Daniel R. Aguinaldo National High School. Diin nakita sa mga otoridad nga usa sa mga palambuon ang hinanaling aksyon sa school administrator panahon nga dunay pagpamusil sa turunghaan. Una pa man moabot ang mga otoridad.